Recording in progress. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री सरस्वत्यै नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ एकोनविंशं दशकं प्रचेतसकथानुवर्णनम्. पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ. प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव. पितुः शिश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते. पयोनिधिं पश्चिममेत्य तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम्. तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवक दर्शनादृतः. प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम्. स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः. भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता. तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः. पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ. कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः. विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः. प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः. भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा. अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं. सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाश्च मां प्रयास्यथेत्यन्यगदो मुदैव तान्. ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः. द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे. अवाप्य दक्षञ्च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया. अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम्. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good, Bhavani. I didn't find any corrections. Namaste, Bhavani. Namaste, Bhavani. Shall I start? Yes, Bhavani. अत एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्. पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्म कर्मटः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ.
प्रचेतसो नाम सुचेतसुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः बहो भवत्सेवक दर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसा उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मताय्ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान् तावदयाच तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तच्चणाच्च मां प्रयास्यते तिन्यगदो मुदैव तान् ततश्च ते भूतलरोतिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षञ्च सुतं कृताद्वराः प्रचेतसो नारद लब्धया धिया अवापुरानन्दपतं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Uttamam Bhagini. I didn't find any corrections. धन्यवादः भगिनी नमस्ते भगिनी Yes, Bhagini, you can start. अत्र एकोनविंशं दशकं प्राचेतसत्कथानुवर्णनं पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतससुस्तान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तवस्तवं स्तवन् जपन्तस्तममि जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुधं समाह
भवत्सुखास्वादरसादमेष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषां मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चिदत्युतिः प्रचेतसां तावदयाच्छतामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु दक्षिणाच्च मां प्रयास्यतेति न्यगदो मुदैव तान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते Very good, Bhagini. Very good. Or small clarification. First sloka la 1 and 4th pada. Adu mattu sollunga. First sloka. Sorry. First sloka la 2nd and 4th. प्राचीन बर्हिर युवतौ शब्दद्रुतौ First time எனக்கு மகாபிராணா மாதிரி கேட்டுச்சு சதத்ருத்தவு. It is not a மகாபிராணா. கரெக்ட் அப்ப சொல்லிட்டீங்க. 4th பார்த்தா பகினி அஜி ஜனத்வத் கருணாங்குரானிவ. வெரி குட் பகினி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அஜி தீர்க்காவை கேட்கல. கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் இதான மாதிரி இருந்துச்சு. மத்த எல்லாம் கரெக்ட் பகினி. யூ ஆர் சேயிங் இட் ப்ராப்பர்லி. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இது டென்ஷன் ஆகாம சொன்னீங்கன்னா இன்னும் நல்லா நீங்க சொல்லலாம். யூ ஆர் டூயிங் இட் வெரி குட். But I am more comfortable here. Yeah, you are doing very good. Because it's a small group. Yeah, you are doing good. Yeah, first sloka when you started, you were a little more stressed doing something. You understood correctly. And after that, you are relaxed a little bit. Afterwards, I am becoming more comfortable. More comfortable. That's what I noticed. Thank you. Okay, 1 minute. Yeah, I am trying to improve.